फ्रॉड से किस तरह एक आम आदमी बच सकता है जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसे पता भी नहीं है कि उसका मोबाइल जो है वो हैक हो सकता है। आमतौर में माँ बाप को कॉल आती है कि आपका बच्चा हमारे पास है तो इतने पैसे दे दें। जी जी अच्छा, जी जी, उसमें ये क्या होता बहुत है? ज़्यादा फ्रॉड वो होता क्या है। होता है, वो वायरलेस की आवाज़ भी आ रही होती है। बिल्कुल। तो एक दफ़ा मुझे भी किसी गलती ऐसी कॉल कर दी, हमने 1 घंटे में पकड़वा दिया उसको। OTP क्या होती है, डबल ऑथेंटिकेशन पासवर्ड्स क्या होते हैं, कौन सी कॉल आए जवाब देना है, कौन सी कॉल आए तो जवाब नहीं देना। जब क्रिप्टो वाला काम है तो बहुत लोग लुट गए हमारे मुल्क के। जी मेरे को क्या पता कौन क्या कर रहा है। लोगों की वीडियोस लीक हो रही हैं, लोगों के मोबाइल से उनकी वीडियोस लीक हो रही हैं, इससे किस तरह बचा जाए? जब आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो यस बड़े ध्यान से करें, नो जितने मर्जी कर दें, यस बड़े ध्यान से करें। जी बिल्कुल, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आजकल जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं साइबर के ज़रिए। साइबर मतलब मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सबसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और ये फ्रॉड अब वेस्ट से पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और ये बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो रहा है। और इसमें मसला ये नहीं है कि फ्रॉड हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानियों को हमें पता ही नहीं कि ये साइबर फ्रॉड होता क्या है। इसके लिए हमने खिदमात हासिल की हैं साबिक एडिशनल DG FIA और अम्मार जाफरी साहब को, जो कि साइबर के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, माहिर हैं। उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि साइबर क्राइम होता क्या है? देखिए, वो तमाम जुर्म जिसके करने में इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाए वो साइबर क्राइम कहलाता है। पहले ये मुश्किल काम था क्योंकि फिजिकली करना, अभी आसान हो गया है। आप किसी को कोई मैसेज करें, वो उसको गलती कर देगा, कोई ना कोई वो गलती कर देगा। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत बात यह है अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये OTP क्या होती है, डबल ऑथेंटिकेशन पासवर्ड्स क्या होते हैं, कौन सी कॉल आए जवाब देना है, कौन सी कॉल आए तो जवाब नहीं देना, लैंडलाइन पे किससे बात करनी है, सब कुछ करनी है। ये जिम्मेदारी है, हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मैं आपको इसकी तरफ एक और इशारा करूंगा कि जब क्रिप्टो वाला काम है तो बहुत लोग लुट गए हमारे मुल्क के। जी बिल्कुल ऐसे। और मैं कहता रहा भाई इस काम में मत जाओ, लुट जाओगे। अभी वो अमेरिका ने बंद कर दिया काम। ये एक और चक्कर है, ये जो वेस्ट है ना, ये तरीके ढूंढता है हमारे लोगों से पैसे वैसे जमा करने के। वो जब अच्छा तरीका लाता है ये बेचारे उसके पीछे बढ़ते हैं। जब वो पैसे कमा लेते हैं वो खुद ही बंद भी कर खुद ही अच्छा, वो जब लाते हैं तब बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बंद करते कहते नहीं ये फलां चीज़ ठीक नहीं है, फलां चीज़ ठीक नहीं है। तो ये तो हमारी जजमेंट कॉल होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट्स की, हमारे इदारों की कॉल होनी चाहिए और मीडिया की सबसे बड़ी कॉल होनी चाहिए कि जब कोई नई चीज़ आए तो लोगों को बताए। इसी के लिए थिंक टैंक काम करते हैं, इसी को एडवोकेसी कहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि फ्रॉड होता है, तो इस फ्रॉड से किस तरह एक आम आदमी बच सकता है जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसे पता भी नहीं है कि उसका मोबाइल जो है वो हैक हो सकता है, OTP, ये जिस तरह की आपने चीज़ें बताई। तो आम शख्स के लिए, एक आम आदमी के लिए ये बताइएगा कि अगर उसको कौन सा मैसेज आए तो डिलीट करना चाहिए, कौन सा मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, किस पे क्लिक करना चाहिए, कौन सी कॉल नहीं सुननी चाहिए? इसकी सादा मिसाल है कि मेरी जेब में 100 रुपये हो तो मैं इतना केयरलेस होऊंगा। अगर 2 लाख है तो मैं संभाल के रखूँगा उसको। अब आप भी ये करें, जहाँ आपकी मालूमात सेंसिटिव है और जब पैसे की मालूमात है कुछ, उसके अलर्ट रहें। पहली बात तो ये। नंबर 2, जब भी कोई आपको, इसे कहते हैं उसके आर्टिफैक्ट्स, जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं, जब भी कुछ आपको फील हो कि यार ये मैं नहीं जानता इस चीज़ को, मत क्लिक करें उसको। जरूरी नहीं कि हर मेल को क्लिक करें, हर मैसेज को क्लिक करें, फिर तो फंस जाएंगे। क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग होती है वो ये होती है कि ये आदमी किसा सोचता है, क्या करता है, उसी से वो इस्तेमाल करते हैं। आमतौर में माँ बाप को कॉल आती है कि आपका बच्चा हमारे पास है तो इतने पैसे दे दें। जी जी अच्छा, जी, उसमें ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड वो क्या होता है, वो वायरलेस की आवाज़ भी आ रही होती है। तो एक दफ़ा मुझे भी किसी गलती ऐसी कॉल कर दी, हमने 1 घंटे में पकड़वा दिया उसको। यकीन जाने आप, हालांकि वो खाने वाले गाँव में था वो आदमी। पकड़वा दिया इसलिए कि हमने कहा अच्छा, हम सुनते रहे उसकी बातें। उसके बाद उसको टाइम दे दे कि अच्छा आप यहाँ जाएँ, यहाँ से पैसे भेज रहे हैं, ट्रैप करना होता है। तो मैं समझता हूँ हमारा एक इनिशिएटिव है क्राइम स्टॉपर्स के नाम से, वो इसीलिए है कि सिविल सोसाइटी को ट्रेंड किया जाए क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। हमने क्रिमिनल को खुला छोड़ दिया है और सिविल सोसाइटी पर पाबंदी लगा दी है सारी ना, तो उससे यही होगा जो कि इस वक्त मुल्क में हो रहा है। सर, क्या ऐसा हो सकता है कोई मोबाइल को हैक कर ले आपके और मोबाइल को किसी और चीज़ में यूज, आपका मोबाइल किसी और क्राइम में? जी बिल्कुल ऐसा। हैकिंग क्या होती है, वो जो होता है ना, एक लकड़ी का लॉग होता है, उसको काटने को कहते हैं हैक करना, उसकी टेक्निकल टर्म है।
تو کوئی اگر آپ کی چیز کو ہیک کر لے اور آپ کے سسٹم میں گھس جائے تو وہ ہر وہ کام کر سکتے جو آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ پاسورڈ ہیک کر لوں تو جو کام آپ کر رہے ہیں میں کرنا شروع کر دوں گا. جی میل کو کیا پتا کون کیا کر رہا ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی آپ کے سسٹم میں آئے کیوں. اسے کہتے ہیں ڈفرینٹ لیولز آف فائر والز. سب سے بڑی آپ کی جو لیول ہوتی ہے پاسورڈ ہوتا ہے گا. اس کو ایسا بنائیں کہ کوئی اس کو ایسیس نہ کر سکے. اگر آپ کا پاسورڈ آپ کا فرسٹ نیم اور گاڑی کا نمبر 2 منٹ لگیں گے مجھے پتہ کرنے کے اندر. اگر آپ کا پاسورڈ مشکل ہے تو جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے پاسورڈ اس کو پروٹیکٹ کریں. پھر اگر ایک وقت میں 6 کام کر رہے ہیں تو 6 ڈفرینٹ رکھیں, ورنہ میں ایک ہیک کروں گا سب کو کور کر لوں گا آپ کے. ان کا یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے. اچھا عمار صاحب, ایک اور بہت بڑی پرابلم یہ سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, لوگوں کے موبائل سے ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں. اس سے کس طرح بچا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ موبائل میں اپنا ڈیٹا ہی نہ رکھیں, لیکن آج کل چونکہ میرے موبائل میں میرے سارے دستاویزات میرے موبائل میں پڑے ہوں گے, میری انفارمیشن پڑی ہوگی, تو میں کس طرح بچ سکتا ہوں؟ اور ویڈیوز, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, کائنڈلی یہ بھی بتا دیجیے گا اگر کسی کی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو وہ کہاں پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں؟ کمپلینٹ تو ایف آئی اے کے پاس ہی ہے کہ سائبر کرائم وہیں جانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ویڈیو کیسے لیک ہوتی ہے. اگر مجھے آپ کی گھر کی چابی میں نے بنا لی ہے تو پھر تو میری مرضی ہے میں کیا نکالتا ہوں کیا نہیں نکالتا. اگر میں آپ کے سسٹم میں گھس گیا ہوں, آپ کے واٹس ایپ میں گھس گیا ہوں, آپ کی ڈائریکٹری میں گھس گیا ہوں, دیکھیے جو انیسنٹ کوشچن ہوتے ہیں جب آپ چیزیں انسٹال کرتے ہیں کہ جی ڈو یو الاؤ اٹ, یس یس, وہ بڑے دھیان سے کرنا چاہیے کیونکہ وہ کمپنی کی پالیسی ہوتی ہے گی اور وہ بیک اینڈ سروس چیک بھی کرتے ہیں اس کو. تو جب آپ اپنا سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہوں تو یس بڑے دھیان سے کریں, نو جتنے مرضی کر دیں, یس بڑے دھیان سے کریں. تو پہلی احتیاط تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا چیز. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں گا آپ کے پاس, آپ مجھے پتہ ہی چلی گئی ہے گی, میں کسی اور سے کہتا ہوں یار یہ ویڈیو ان کے پاس ہے کہ اس کو ہیک کرو, ان کے نام پہ لگا دو, ختم ہوگی بات. یہی ہو رہے گا. بہت ساری میلیں بھی آتی ہیں جس میں میل میں آپ کو بہت سارے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا اتنا انعام نکلا ہے, میں فلان جگہ سے بول رہی ہوں, میں فلان جگہ پہ ہوں, میرے پیرنٹس جو ہیں وہ جنگ میں مر گئے ہیں اور میرے پاس اتنے $1 ملین ہیں, تو وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ بڑی پرانی بات ہے. اس کو نائجیرین اسکیمز کہتے تھے اور اس کا نمبر بھی 420 تھا. تو وہ 420 کے اسکیم آتے تھے باقاعدہ. یہی ہوتا ہے, یہ تو پرانی چیز ہو گئی. اب ذرا میلیں کم آتی ہیں, اب تو میسیج آتے ہیں پھٹافٹ نا. تو یہ فراڈ کی جو اسپیمنگ میلز ہوتی ہیں, جو یہ اصل میں شروع ہوتا ہے کام نائجیریا سے. تو وہ نائجیرین اسکیم کہلاتے تھے. وہ یہی تھا کہ مجھے والد مر گئے, اتنے پیسہ آ گیا ہے, پتہ ہے میں کہاں ٹرانسفر کروں. تو ان سے پوچھ لیں بی ایسا کرو $10 ٹرانسفر کرو پہلے ذرا, پھر لاکھوں کی بات کرے گے اس کے اندر. بہت شکریہ عمار جعفری صاحب, ہمیں بڑی مفید معلومات دے رہے تھے. اور اینڈ پہ پاکستانیوں کے لیے اور سب دوستوں کے لیے ایک ہی جو ہے وہ مشورہ ہے کہ جو ان نون, جس کے بارے میں آپ کو شور نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سینڈر کون ہے, اور جس لنک کے بارے میں آپ شور نہیں ہے اس کو کلک مت کریں, ان نون سینڈر کے میسج نہ پڑھیں, تو آپ بچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.